Ay, welcome to my vlog. Apa kami jay? Natayan kini auntie. Oh. Hello guys, welcome to my vlog. Apa kami jay natayan kini auntie. Ni auntie daytoy, auntie. Daytoy ta auntie. Ano ta sarita? Oh, video na. Vlogger. Oh, hello guys. Apa kayo man jay? Pasyaron. Dak man dito tuwa, nagbakasyon na. Dahito ti auntie, ni nga makikita giti ubing ko no awanak. No daduma. Kumita hay ko lang auntie ka, hay ko lang. Bye. Oh, dahita ti auntie, nga gwapa. Pa kami ginatayan. Asa na si Kadulak napalakambak soyo. Oh. Nya nga takadwa na nga napan di day. Yay. Susing siguro ino ni Belly. Auntie Belly siguro ni ani, Auntie Susing siguro. Belly mo nga kadwa na di. Manang Grace. Hello guys. Nagana ni Grace. Ni Manang Grace. Dati ko Hello guys. Hello. Hello. Hello guys. Na kami dito'y highway. Dito'y Tuwaw. Nalayog. Tuwaw Cagayan. Napang kami dyan. Katayan. Kami dyan natayan. Tunod sa kay talikudan sana mo. Awan makita. Shout out tayo dito sa Life videos ko. Oh, yun ang lugar namin. Yan. Oh. Yun guys, tingnan nyo. Gas.